ang nasugdan nga programa nga unsa og kinsa si Jesus. Unya gahapon maigsoon ato ang na-discuss kining gitawag ani og dual nature, no? Dual nature sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God nga sa ato ang nakatunan igsoon sa pinagis Biblia, ang Dios igsoon si Hesukristo, He is God and He is also human. So diha igsoon ang Dios, praise God, ang atong Dios mga igsoon, dili siya igsoon pwede nato nga akadaganing usahon ang iyang pagka-Dios, praise God, nga usahon dito sa lawas, kundi igsoon doon na siya duha ka distinction when we say Godhead, when we say igsoon og kanaganing God and human. Nga naman tuga ang human igsoon doon na siya kanang gitawag og kalahian sa gitawag og iyang nature, no? Nature niya as human, lahi siya sa nature bilang Dios, no? So ato na karon nga isgutan pinagis tabang sa Ginoo. Praise God. Ang Dios soon magapanalangin sa atong kinabuhi. Ang Dios may mag-bless pinagis iyang pulong. Hallelujah. Kunya mga igsoon, praise God sa mga atong mga reactors. Di na tamo mausa-usa, no? Salamat kay sa inyo nga pag-react, no? Pinagi sa ato nga programa nga usisa sa kamaturan. Di ta mo igsoon mausa-usa, no? Pag mention ang inyong pangalan, pero praise God, na-appreciate na ko igsoon ang inyong pag-react, no? Sa ato nga programa nga naghatag kanato igsoon og informasyon. Praise God. Unang-una, praise God kung unsa ang atong Dios nga atong gilagaran o unsa siya. Unya ikaduha igsoon, hallelujah, ang tumong igsoon o katuyuan, hallelujah, sa atong pag-broadcast is matagaan ta o kanaganing insakto nga informasyon aron igsoon makabaton kita sa kaluwasan nga gisaad, hallelujah, sa atong buhi nga Dios. Now di ta magdugay igsoon ato na nga isgutan kining continuation kini, no? Manghinaot ko nung karong adlaw makuha nato ni siya last igsoon sa ato nga topic, no, nga kinsa og unsa si Jesus. Pero og doon na tayo mga continuation nga pwede nato nga i-insert ato ni siya igsoon nga ipadayon, no? Possible nga dili man ugma pero sunod nga mga panahon ipadayon nato kini nga topic, praise God, nga kinsa og unsa si Jesus. Now atong isgutan, praise God, kining gitawag og kining pagka-Dios, no? Hallelujah. Ang Dios mamatay ba? Praise God. Asa man, unsa man ang katong gitawag igsoon og namatay? Praise God. Kay ang Dios magud igsoon sumala diha igsoon sa sa tawhanon, no, sa kinabuhi na sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Sa paglansang dito sa cross, diha na magud igsoon kuha og base ang klase-klase igsoon nga kanaganing gitawag nato og pagtuo or tinuohan tungod kay katong paglansang, no, paglansang sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa cross. Praise God. Ang uban gi-interpret nila nga katong gilansang sa cross ang Dios, no? Ug ang uban usab gi-interpret nga ang gilansag ngadto sa cross katong tao. So asa magid ang tinuod? Ang gilansang ba sa Dios? Ang gilansang ba sa cross? Ang tao ba o katong Dios? No, sumo diha na nabita ang tao nakahimo na og lain nga interpretation. Pero sa ako nang masultig soon lantaw nato ang mga bersikulo sa Biblia. Dagan magud ang Bibles is composed magud sa igsoon og mga verses may igsoon nga maghatag nato og pagtin-aw, praise God, sa mga teksto nga nakaingon mo nga makaingunta nga murag mauni siya muna mo to. So kailangan nato nga ato ang basihan kining balaang kasulatan. Unsa man di igsoon sa paglansang adto sa cross, kinsa man tong gilansang, no? Ang Dios ba o katong tao? Tawanon. Now, as a recap, no, sa atong naisgutan mga igsoon nga
Ang katong gipanganak igsuon ni Maria mao to siya ang lawas igsuon nga gilalang, no, gihimo igsuon sa Espiritu Santo aron ihang puy-an, no, sumala sa Colosas 2:9, no, nga ang gipuy-an sa Dios katong lawas na Hesukristo. Praise God. So gipuy-an ang lawas. Before niya na igsuon, unang-una gipanganak igsuon, gibuntis ang lawas. Pagbuntis sa lawas dito na, praise God, human pagbuntis gipanganak ang lawas. Unya sa diha igsuon nga gipanganak ang lawas, praise God, lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Unya kanang lawas sa igsuon mo na sa ang gisgutan sa Colosas 2:9 nga diha kaniya ang kaniya igsuon naghisgot kana sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? Yun sa kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagkadiyos. So unsa di igsuon ang gipuy-an sa lawas, ang gipuy-an katong lawas sa atong Ginoong Hesukristo. No? Unya ang nagpuyo ang bug-os kinatibuk-an sa pagkadiyos. Sumala sa Colosas 2:9. Praise God. So karon makita nato ang distinction sa duha, no? Nga kaning lawasa, praise God, gihimo igsuon og mga higala nga puy-anan sa Dios. Unya sa lain nga kana gani mga translation sa Biblia, akong nabasa igsuon nga ang Dios dito nagpuyo sa continuously. Magisgod kita continuously, walay panahon nga mibulag ang Dios, walay panahon igsuon nga miguwa ang Dios diha sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. No? Kaya naghisgot man siya continuously. No? So karon kaning lawas sa gipuy-an ug ang nagpuyo ang Dios. Praise God. Ang pangutana diha, ang kana bang pagka-Dios, praise God, nga gihisgutan sa Colossus 2:9, ang Dios ba jud na siya? Ang tubag yes. Kay mahisgot kanitag Dios or God refers na sa igsoon sa manlalalang or creator. Unya unsang pud ang Godhead? Sumala sa ato nga pag-search igsoon, nag-refers na siya or emphasizes what God is. Unsa ang Dios. So kung imo igsoon nga palad man igsoon pagtuon kung unsa ang Dios, mo definition ha. Ang definition sa gitawag og kana ganing Godhead nag-emphasizes of what God is. So karong igsuon kung imong palad man pagtuon kung unsa ang Dios, the creator, manlalalang ang Dios. So dili sa igsoon ma-separate, dili ka makaingon nga in terms of Godhead, dili na siya ang Dios. No? So mo na igsoon bisan pa og lain man sa og termino, pero ang iyaha igsuon nga gipasabot pareha, similar. So dili sa igsoon mahimo nga different, kundi mao ra gyud. Pamatud-an nato nga ang Dios siya sumala igsoon sa ato nga ginabalik-balik no pag-discuss kining gitawag igsoon kining pagkonfirmar sa atong Ginoong Hesukristo diha sa John, no? John 4:10 verse 10. Unsa may sulti sa atong Ginoong Hesukristo diha sa John 4:10 verse 10. Paborito ginaigsoon nga bersikulo. Halila nga naman tungod kay mismo ang atong Ginoong Hesukristo gi-confirm niya atubangan sa mga apostoles, praise God, nga katong amahan igsoon mao ang nagpuyo sulod ni Hesukristo, matud na sa atong Hesukristo ha. Ang amahan nagpuyo sulod nako mao ang naghimo sa iyang mga buhat. Pasabot igsuon kato di ay gitawag nato og nagpuyo igsuon diha ni Hesukristo, Dios. Nganong mayuntag Dios? Manlalalang nagahimo sa iyang mga buhat katong nagpuyo niya. Sumala sa atong Ginoong Hesukristo, ang nagpuyo sulod niya mao ang naghimo sa iyang mga buhat. So pasabot mga higala mga kaigsunan, ang identity sa tinuod nga Dios manlalalang or creator. So klaro kayo no, ang gipadayag no sa Biblia o sumala sa atong mabasa nga ang katong gipanganak igsuon, by the way, katong gitawag igsuon og katong nagpuyo dito ang Dios to siya. Bisag biyon pagtermino nga Godhead, they same na section sa Dios nga naman.
mismo na gani ang atong Ginoong Hesukristo, mingon siya nga ang nagpuyo niya, ang Ama nga nagpuyo niya, manlalalang. So ang identity sa tinuod nga Dios, manlalalang. Okay? Now, ari tay igsoon kung kinsa magid ang tinuod nga namatay, kaya na tay saktong oras. Okay, ang tinuod nga namatay mga igsoon, praise God, katong gianak. Okay? Gianak igsoon ni Maria nga sa ako nang giingon igsoon, ang gianak igsoon ang tao, ang tawanong lawas igsoon ni Hesukristo, mao gani isang gianak, may sinugdanan siya kay gianak siya. May sinugdanan, may beginning ang iyang tawanong kahimtang tungod kay do na siya gitawag igsoon og naa sa existence. No? Praise God. Ni-exist siya as human. Namatay sab siya as human. Praise God. Gianak siya bilang tao. Namatay sab siya igsoon sa cross bilang tao. So mo gitawag sa igsoon sa John 3:16 nga bigaten. May sinugdanan, may katapusan. Nag-refer ka na igsoon sa tawanong kahimtang sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Sa gitawag igsoon og human flesh, mao to siya ang katong lansang sa cross, mao to siya ang kanang ganing gitawag mga igsoon og namatay. Okay? Namatay, nabanhaw. Karon pangutana igsoon, ang kanang gitawag nato og ang pagka-Dios igsoon, ang Dios mamatay ba? Kay atong basahon una no? Atong basahon, praise God, kining sulat no? Sulat ni sa note. Praise God, sulat, praise God. Sa diha sa Números 23 bersikulo 19. No? Ang pangutana igsoon mga higala, ang Dios tao ba siya? Ang Dios sama ba sa tao? Ang Dios ipanganak ba siya? Ang Dios ibuntis ba siya? Human sa magbuntis, ang Dios ipanganak ba siya? So ang unsa may mabasa diha sa Números 23 bersikulo 19. Layon digsoon, ang Dios dili usa ka tawo. So unsa kuno? Ang Dios dili usa ka tawo. Ni anak sa tawo nga siya maghinulsol. So naay punto igsoon sa bersikulo sa Números 23 bersikulo 19 nga nag-ingon diha nga ang Dios dili usa ka tawo. Ngayon sa man, ni anak sa tao nga maghinulsol siya. Dili siya anak sa tao. Now, karon. Praise God. Sumala no sa ato ang pag-usisa igsoon sa atong pagpangutana kay kinahanglan magigsoon nga masayra na to ang matag baruganan sa isa ka tawo igsoon, iyahang nga stand. Sumala no sa iyahang nga stand nga sa akong pangutana ingon ko kay ang Dios igsoon sumala sa pangutana ang Dios namatay man. Di man sa directly nga gitawag og namatay. Pero ang explanation is pagmold sa Dios, pagmold sa lawas sa tao. Katong gyud ni Jose igsoon nga ang inmingon ang Espiritu Santo nga ayaw pagpanuko kung pagpangasawa kay Maria kanang iyang gibuntis lalang na si Espiritu Santo. But pasabot himo katong iyang gibuntis, himo ang gahimo ang Espiritu Santo. No? Karon kay gihimo man sa Espiritu Santo, ang pangutana da giapil bapod og mold niya ang iyang kaugalingon. No? Giapil ba niya igsuon og mold ang iyang kaugalingon. So do na tay nadonggan nga sa iyang side is pag mold sa lawas, naapil pod og mold ang gatong Dios. Okay? Pag buntis sa lawas, of course kay i-mold, human og mold ibuntis. Pag buntis sa lawas, praise God, agyapil sa og buntis ang Dios. O niya pag anak sa lawas, giapil sab kuno og anak ang Dios. Man ayon ko igsuon nga dako ba kay ni siya nga problema. Kini nga klase sa argument kung atuan ni siya nga kung ipadayon na nga argumento, problemado ba kay na nga argumento nga naman. Di in taon ipanganak ang Dios oy. Di in taon ibuntis ang Dios oy. Kung maghisgot ka nga ang Dios giapil og mold sa lawas, giapil og buntis ang Dios sa lawas, basahon nato balik igsuon unsa man ang gisgutan diha sa Números 23 bersikulo 19. Unsa man ang naka-state sa Números, balikon ko igsoon 23 bersikulo 19.
Nag-ingon igsoon sa Números 23, versikulo 19, ang Dios dili usa ka tawo. Unsa di ko no? Kung ang Dios pa igsoon sumala sa ilaha sa iyang nga argument nga ang Dios gimold, paghuman og mold sa Dios gibuntes, paghuman og buntis sa Dios gi anak. Bot pasabot ang Dios gibuntes gi anak. Unya unsa man igsoon di ba mo contradict? Contradict gid sa Biblia kung ang maong argument atong ipadayon. Okay. Usbo na ko igsoon magbasa. Unsa man ang babasa diha sa Números 23 bersikulo 19. Klaro kay igsoon, tinaw kay ang mga bersikulo. Ano yun diha, ang Dios dili usa ka tawo ni anak sa tawo. Dili day usa ka tawo ang Dios. Dili pod anak sa tawo ang Dios. Karon magingon ka gibuntis, gipanganak. Na mao na problema igsoon. Muna na si problema mga igsoon nga kinahanglan ba nung ato na gintaon nga mahinaw taw na nga ang ato ang salabutan is maablihan yun siya. No, kay sumala sa Biblia di sa ianak, dili sa usa ka tawo, di sa sama sa tawo nga ianak. So mo na igsoon, no? Last nga portion, last nga punto nga atong buyan. Praise God. Ang gibanhaw sa Dios si Hesukristo. No, kung basahon nimo diha ang Biblia, tinato ma-discuss kay gamit ang oras. Diha igsuon sa Acts 13 verse 30 up to 31, ang gibanhaw diha sa Dios si Hesukristo. Karon kung ang Dios pa ang namatay, kanong siya ang iyang gibanhaw ang katumang si Jesus ang lawas man. So dili day igsuon ang Dios mo namatay, ang lawas namatay. Karon last nga portion. Kay wala tay igong oras. Mga igsuon, just imagine ang tao ang tag-iya sa kinabuhi sa tao ang Dios. O sa diha mga igsuon nga ang Dios, praise God, sumala sa argumento, praise God, namatay. Just imagine, no? Within 3 days, sumala igsuon kay atong sundan ang argument. Kung ang Dios namatay within 3 days, so wa na nagkontrol sa kalibutan. Wala na akan-agan ibang nagkontrol sa kinabuhi sa tao. Wala na nagkontrol igsuon kung unsay mga butang sa kalibutan. Do you think mo survive ang tao? Do you think mo survive ang tao within 3 days kung walay Dios? Within 10 minutes pa lang gani igsuon, take note gid ang Dios mo'y tag-iya sa tanan nga naas yuta, nasa unsay naas yuta ang Dios mo'y tag-iya sa hangin pa lang daan kinsa may tag-iya ang Dios. Karon ang tao gani og wa say hangin within 10 minutes sigo tablawan naman gani. Samot nag 1 hour. Way hangin. No? Wa gani sa mawadaan sa kinabuhi. No? Samot nag 3 days wa nay hangin ang tao patay. No? Samot na igsuon kay sumala sa Biblia ang Dios man mo'y kinabuhi sa tao, siya man ang kinabuhi. Kung mamatay ang Dios, awa na itong tag-iyas sa mamantaon sa may tabo sa tao. Di po mahimo nga ang tag-iyas kinabuhi, mamatay tapos katong mga tao igsuon hasta tong galansang sa cross sa atong Ginoong Kristo di mamatay. Di ba? Mo na igsuon nga doon na siya kanabaganing giya igsuon unsaon nato pagbukas ang atong salabutan kung ang Dios ba mamatay ba siya. Sumala sa Biblia dili sa mamatay. 1 Timothy 1:17 di mamatay ang Dios. Diha igsoon sa Números 23 bersikulo 19, ang Dios dili sama sa tao ni anak sa tao. So dili anak sa tao ang Dios. Dili siya sama sa tao. Katapusan, ako ibilin ni igsoon kay wala tay igong oras. Mga kaigsunan, praise God, wala na tay igong oras. So gamay na tag oras, no? Magayon ko kaninyo igsuon nga dili gyud mamatay ang Dios. Ang katong mamatay katuraging lawas. Okay? Sumala sa mga bersikulo nga atong gigamit. Next. Kung uyonan tugutan ta bisan di ko uyon nga ang Dios mamatay, sumala sa argumento sa uban. Mo na igsoon ang Dios mo'y tag-iyas kinabuhi. Within 3 days kung walay Dios ang kalibutan,
unsa may mahitabo sa mga tanang binuhat nga may kinabuhi. Patay. Katong naglansang naglutos ni Kristo nga tus krus, katong nagpatay, katong naghimo igsoon og pagdagmal sa atong Ginoong Hesukristo, kung namatay pa ang Dios sumala sa argumentos uban, edi nangamatay sabto, pero ang nahitabo wa nagpasabot igsoon nga ang mga bersikulo, konteksto sa Biblia igsoon nagkakonektar sila. Muna nga gikinahanglan lang igsoon mga higala nga ato lang sabton kung unsay nakasulat sa balang kasulatan, praise God, unya mga itagiya sa Dios, amen, nga tag-iya sa kaalam mo kahibalo igsoon. Wa mamatay ang Dios. He is immortal, eternal, invisible. Ang namatay igsoon ang tawhan ng kahimtang. Kay kung namatay pa ang Dios, niadtong taknaa sa diha mga igsoon mga higala nga ang Dios, praise God, miingon si Kristo tung pagkamatay diha sa tawon ng lawas, kung apil pa dito o kamatay ang Dios within 3 days, usbon ko, within 3 days wa nauntay kinabuhi ang mga katawhan ni atong panahon na, kung tinuod pa nga namatay ang Dios. Tungod kay ang Dios igsoon mao'y kinabuhi. Sa Genesis igsoon gihuypan sa Dios ang tao sa iyang gininhawa. Kung pasabot igsoon ang tag-iyas kinabuhi sa tao ang Dios. Hallelujah. Unya ang Dios na inoon mo'y namatay, so di na igsoon may ang kana igsoon nga argumento, praise God, usa ka na igsoon ka argument, hallelujah, nga dunay problemado igsoon, problemado ang maong argument, praise God, kung mao na siya ipadayon